Nagsuon, dapat ang matag-usa ka nato, kung wala tayo Biblia, dapat natay cellphone, natay Bible app. Amen? Kaya nga naman igsuon, ining Biblia igsuon, mauni ang magtudlo ka nato sa igong kangayan natong pagabuhaton. Kung wala incentive ni ini. Amen? Hallelujah. Salamat sa itong buhay nga Diyos igsuon. Diya sa libro igsuon sa Ecclesiastes, no? Old Testament na siya igsuon, kung naamoy mga Biblia, tuyogi ko ninyo igsuon. Hallelujah, praise God. Sa chapter 7 igsuon, verse 2, nagingon din igsuon, labi pang maayo ang pag-adto sa balay sa kasupanan, kaysa pag-adto sa balay sa kumbira, kay kana mao ang katapusan sa tanang mga tao, ug ang buhi magatitig ni ini sa iyang kasing-kasing. Amen? Praise the Lord. Magampo tayo igsuon, dalaygon, ug may mayaon na mga Dios sa makausap pa Ginoo. Salamat Lord sa imong mga buhing pulong Ginoo nga among nadungog karon. Itugot Ginoo ang kining mga pulonga, haleluya, magahatod kanamo. Haleluya sa mensahe sa kagawasan Lord. Ingon Ginoo nga ikaw ang Dios nga among manluluwas. Ikaw ang Dios nga nagatudlo kanamo sa igo kangayan namong pagabuhaton. Itugot Ginoo nga mga pulong karon nga among madungog, dili kini mo labay kawang Ginoo sa matag usa kanamo. Ug itugot Ginoo, haleluya, nga ang gugma mo'y magahari sa matag usa. Itugot Ginoo nga bisan pa nining tagdungod, haleluya, indapita Ginoo Lord, dili ka panimalay sa amahan ug inahan Ginoo sa mga igsuon ug kaparintihan Lord. Nga mo mga pulong Ginoo mo'y magahatag kanunay kanamo, haleluya, sa pamaagi sa imong katuyuan alang sa imong mga katawhan. Salamat Lord, takna Ginoo sa kagabion, magablis ug mga panalangin ka bisan pa sa imong alagad. Tungod kay wala ko'y mahimo sa kong kagalingon, Lord, kung wala ikaw. Kanimo lamang ang mga pagpasalamat, ug gimaya. Kaya lamang sa imong gamhanan nga pangalan sa Kristo nga among Diyos maluluwas. Amen, amen. Pwede na tayo makalingkod mga igsoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kung mag-isgot ka nita igsoon katapusan, praise the Lord. Huwag ginailisod, no? Amen? Sabi na sa tagtungod igsoon kung nasayot tayo, so kung nasayot pa ta, nga mao na din ay katapusan, di kita musugot mga igsoon. Amen? Pero mo na giingon wala ginasayot, ang tanan na agihinungdan. Amen? Hallelujah. Pero salamat sa itong buhay nga Diyos igsoon, ang mensahe karon nga gipabot sa itong buhay nga Diyos, usa ka butang nga maayo alang kanato. Amen? Kung atong isgutan igsoon, nganong nindot man diri sa balay sa kasupanan kaysa dito sa balay sa kumbira. Amen? E dito sa kumbira, ang imong makaon dito nga pagkaon alang sa unod. Amen? Ug dinhi igsoon sa balay sa kasupanan, ang makaon ni mga pagkaon, espirituhanong pagkaon. Amen? Ug kana maghatod kanimo sa kinabuhing walay katapusan. Ang inyong paigsoon, kung ang tao, praise the Lord, na kang Kristo, praise the Lord, ikaisa na siya mamatay. Amen? Pero ikaduwa siya mabanhaw. Amen ba igsoon? Sabta man yung punto igsoon? Buhi ka karon, banhaw ka. Mamatay ka igsoon. Pag abot ito kang Kristo, banhawon ka. Munang ika-isa ka mamatay, ikaduha ka mabanhaw. Pero kung wala ka diya kang Kristo, ika-isa ka mabanhaw, pero ikaduha ka mamatay. Amen ba igsoon? Kaya nga naman igsoon ang Biblia, nag-iskot, adunay ikaduhang kamatayon. O ka na igsoon, walay gusto anak, kung makadesisyon pa, kung makabalik pa ka sa kalibutan, para matulid ni mo, o maplasta ni mo yung kinabuhi, di ka musugot atong ikaduhang kamatayon. Amen? Hallelujah. Kaya naman igsoon, dito igsoon yung Biblia, magakagot ang ilang ngipon o mag-aagulo sila na ini. Pero salamat sa itong buhay nga Diyos igsoon, hallelujah, praise God. Una na ito na iskutan, kay basahon magina na ito, kay basig makaingon ta nga tinungod-tumura ng atong sugiranon. Amen? Kita nagamit og Biblia, tungod kay ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Og Dios mao ang pulong. Amen? Hallelujah. Igsoon sa Hebrehanon, praise the Lord, hallelujah. Ako ning giskutan karon sa inyo igsoon, isip na pagpamatuod nga ang atong kaluwasan na agi proseso. Amen? Hallelujah. Musugot ag sa dili, praise the Lord. Kung imong sabto na igsoon, si Brother Edwin, praise the Lord, pila pa edad ni Brother Edwin? 20 pa. Amen? Praise the Lord, no? Hallelujah. Makayo kay son nga kung ikaw pabuton dili pa ginagayan unta.
Amen? Kaya ganing uban ikson nga moabot nag sa 70 o 80 pamaligya pa man ganin nila mga yuta. Tingnan naman ison, importante kayong kinabuhi, kuwi mo tanawon. Na iba mo nga, ayaw na tigulang na. Kasi hindi na. Amen? Pero pag mag-isot paganit ang pagkabatan noon mga igsoon, maningkabot yun ta. Pero ang tanan lagi igsoon kay nalatid na. Amen? Naplastar na ang tanan sumala sa pulong sa Diyos. Nganong gilatid o giplastar sa Diyos, ay nga naman isong tungod sa sala. Amen? Hallelujah! Ang Biblia igsoon, praise the Lord, hallelujah, nagaiskot igsoon, bahin sa sala. Nga kung musang manampun ang sala, muhimugso og kamatayon. Amen? Eh, wala mo tayo sala, kay buutan man to si Brad, buutan mo si sister. Amen? Pero ang tinuod igsoon, hallelujah, sa sinugdanan, nakasala na din ang tao. Amen? Ang akong giskutan igsoon sa panahon pa igsoon ni Adan o ni Iba igsoon. Amen? Hallelujah! Ang kamatayon igsoon sa una, original na plano sa Diyos, walay apil. Ang kamatayon igsoon. Amen? Wala gihimo ang tao sa Diyos aron nga mamatay. Amen? Gihimo ang tao sa Diyos igsoon, gibutang sa Garden of Eden, gibutangan og tanan mga makaon. Kumbaga dili na ta magdungag dito. Unlimited na igsoon. Pero tungod sa sala igsoon, nakabaton taog kamatayon. Ug kana nga kamatayon igsoon sa usa ka tawo ni kuyanap ug kitang tanan apil na ni anak tungod sa sala. Amen. Kana nga sala igsoon nga hinabo niya tong unang panahon pa. Amen. Kana nga sala, walay makabuntog niya na. So, kailangan naman ay sala igsoon para mabuntog na ang atong Diyos maoy nagbayad niya na. Amen? Hallelujah! Mo nang gihatag niya nga bugtong anak, aron niyang tanan mga liya sa ngalan, makakaplag og kinabuhing walay katapusan. Amen. Amen? Hallelujah! 1 John 3:16, no? Tungod kay gigugma sa Dios ang kalibutan. Atong basahon mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Nindutog na ako Bible reader igsoon, no? Hallelujah. Praise God. 1 John 3:16 mga igsoon. Hallelujah. Nagaingon siya direction 16. Og naibaluan nato ang gugma pinaagi niini. Kay siya mihatag man sa iyang kinabuhi. Mihatag si kinabuhi sa pagpakamatay alang ka nato. O kinahanglan nga kita usab magahatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa atong igsoon. Amen? Kung atong sa atong igsoon, iinig kinabuhi, praise the Lord. Hallelujah. Tungod sa gugma sa Dios. Amen? Amen? Amen. Nakabatong taog kinabuhing walay katapusan. Amen. So kung atong sa tao nison, nganong gibuhat man praise the Lord, ng mga pulong sa Dios. Kay aron masabtan nato nga mismo ang Dios sa iyang kinabuhi, iyang gihatag aron lukaton tagikan sa sala. Kay dili man wala may tao nga makabayad niya na. Amen? Amen. Gawas sa dugo sa Dios. Og niya na igsoon, hallelujah. Praise God nga pamaagi og katuyuan sa Dios alang sa kaluwasan mga igsoon. Amen? Ang proseso gihatag sa Ginoo alang sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios mo'y nagbayad sa sala, diya sa krus sa Kalbaryo, nga pinaagi sa dugo, napasaylo ang atong sala. Amen? Kinatibok ang sala sa katawhan. Tungod kay namana lagi nato ang sala igsoon. Pero naay sala igsoon nga kinahanglan nato atubangon individual. Amen? Kining sala nga atong nagbuhat atubangan sa Dios. Amen? Kung imong sabton igsoon unsay pamaagi ni anak, kaya ang tao makasala man gyud sa pulong sa buhat ug sa una-una. Kaya Biblia nagiskot sa Roma 3:10, walay taong matarong, wala bisan usa. Amen? Sa Ecclesiastes 6:20, walay taong matarong ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo nga wala makasala. Amen? Kaya ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Apan ang walay bayad nga gasa mao ang kinabuhing walay katapusan. Sa unsa nga pamaagi igsoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kita makabaton ni ini. Praise God. Ang Dios nagpakatao. Amen? Dili siya tao nga sama nato.
Amen? Ay kita tao ra. Dili ta pwede mahimong Dios. Siya, Dios nga nagpakatao alang kanato. Unsay tumong og katuyuan igsuon. Amen? Aron luwason ka, ako ug kitang tanan igsuon. Amen? Sa unsa nga pamaagi igsoon sa proseso nga gihatag sa Dios, gawas kun ang tao ikaanak sa tubig ug sa espiritu, siya dili makasulod sa ginarian sa Dios. Amen? Juan 3 man na mabasa igsuon 3 hangtod sa 5. Kaya si Nicodemo igsuon ni adto sa tungang gabi sa atong magtutudlo. Amen? Magtutudlo o sa angay akong buhaton aron makasulod ko sa ginarian sa Dios. Amen? O sa gingon sa atong Ginoo, sa pagkatinuod, gawas kun ang tao ikaanak sa tubig ug sa espiritu, siya dili makasulod sa ginarian sa Dios. Amen? Unsa na nga pamaagi igsuon? Praise God. Ingon ang Biblia igsuon, iingon siya diya kang Pedro, kanimo Pedro pagatukuron ko ang akong iglesia. Nga bisan ang kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Amen? But pasabot igsuon, ang proseso karon sa pagtudlo sa pulong sa Dios alang kanato nga naapay kinabuhi. Amen? Si Brother Edwin igsuon bisan pag-usaon naton na siya dili na ginaton na siya mapukaw. Amen? Pero alang kanato nga mga buhi mga igsuon, muabot gid ka sa sama niya na. Pero kung dili na ito igsuon, tagaan og dako nga pagtagad, nga daw tanaw nato, okay raman mamatay ra. Okay raman. Pero ang Biblia igsuon, naghisgot niya igsuon sa Hebrehanon, 9:27 igsuon. Praise God. Klaro dayag igsuon nga human sa kamatayon. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrehanon 9:27, kung amoy Biblia igsuon. Ingon niya sa 27 igsuon, og maingon nga ang tao gibutan nga mamatay sa makausa. Og tapos niya na mawang hukom. Amen? Kanong hukman man ta? Ingon ang Biblia igsuon, sumala sa libro sa Hub, ang tao ni abot nga hubo, mupauli nga hubo. Wala tayo madala. Pero kanong hukman man ta? Ang atong madala tubangan sa Dios, ang atong binuhatan. Maayo og dawtan. Amen? Hallelujah, praise God. Mo nang punto igsoon nga kung magpakabanata ni ining takna sa kagabion, ingon ang atong keepers, maayo pa muadto sa balay sa kasupanan kaysa balay sa kumpira. Amen? Kay dito igsoon, hallelujah, magatipid ta sa kinabuhing walay katapusan. Mga pamaagi og katuyuan sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ug ang Dios nagpakatao. John 3:16 mga igsoon. Gihatag niya ang bugtong anak aron ikaw ako makakaplag ta og kinabuhing walay katapusan. Amen? Sa unsa nga pamaagi igsoon, hallelujah, gitagna sa atong buhi nga Dios pinaagi sa iyang propeta sa Isaiah 6:1. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 7:14 mga igsoon. Hallelujah. Busa ang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Aniya karon ang usa ka ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak nga lalaki. Og paganganlan ni o pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Amen? Gitagna gipropesiya igsuon, hallelujah, nga ang Dios magpakatao sa usa ka ulay nga babae. Amen? Sa wa pa nahilabtan, wa pa siya uyab. Amen? Ulay siya igsuon, wala siya nahilabtan. Bisan igsuon og kanang makaingon ka nga gigunitan siya igsuon nga. Pero bang iatong panahon na kung atong sabton lahi sa karon nato. Amen? Kaya ni atong panahon na igsoon ang babae kung manuyo ka, minyo diretso. Karon igsoon, minyo na bago pa ka manuyo igsoon. Hallelujah, praise God. Muna igsoon kung atong sabton ang Biblia nagahisgot sa pamaagi o katuyuan sa Dios alang sa atong kaluwasan. Diya igsoon, hallelujah, sa Isaiah chapter 9 verse 6-7 mga igsoon. Kaya alang ka nato ang usa ka anak nga alang ka nato ang usa ka bata matawo. Alang ka nato ang usa ka anak nga lalaki. Gihatag og ang iyang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga og ang iyang ngalan pagatawgog kay bulungan. Magtatambag Dios nga makagagahom, amahan sa walay katapusan, prinsipe sa pakigdait og ang kagawasan sa iyang kagamhanan og ang pakigdait walay katapusan. Ibabaw sa trono ni David og sa ibabaw sa iyang ginarihan aron
sa pagtukod ni ini, sa pagtuboy ni ini nga may hustisya ug pagkamatarong sukad karon bisan pa hangtod sa walay katapusan ang kakugi ni Jehova sa mga panon maoy magahimo ni ini. Amen? But pasabot igsoon nganong naay proseso alang sa kaluwasan aron atong masabtan igsoon nga ang kamatayon sa unod. Amen? Luyo niya na igsoon sa ikaduhang kamatayon makabaton ta og kaluwasan. Amen? Kasiguraduhan niya na igsoon nga pag-abot sa hukom ang imong ngalan masulat sa basahon sa kinabuhi. Amen? Kaya ang pagkuha nato igsoon, ang pagbalik nato sa tungbuhi nga Dios adunay mga pundok igsoon nga gitagaan og kagahom sa Ginoo nga niana siya magabalik nini. Amen? Kinsa man ni siya igsoon, ingon ang Biblia, kadtong nagatudlo nga ang tao malikay nga mahugawan sa kalibutan. Dili ta eksentib niya na igsoon. Pero salamat sa mga pagtudlo o mga pamaagi o katuyuan sa Dios nga mismo siya ang mangunay sa pagtudlo sa iyang mga pulong aron kita magkabaton og kasiguruhan diha sa kaluwasan. Amen? Hallelujah! Diha igsoon, gitagna nga ang Dios magpakatao. Amen? Kaya nga naman igsoon, aron lagi lukaton ta, luwason ta, gikan sa ikaduhang kamatayon. Amen? Una, physical nato, mamatay man kita. Kaya kung di ta mamatay, dili man ta maluwas. Amen? Kana mo yung mga, andam na ba kung maluwas? May magita, yes, maluwas, gusto na maluwas. Pero kung walay kamatayon, dili man ta maluwas. Naandam na mo mamatay. Amen? Dili, no? Walay mo sugot niya na. Hallelujah, kung mo sabton. Ang tanan ba gusto maluwas? Amen? Pero ang pangutana, ang tanan ba gusto na mamatay? Eh kung di ta mamatay, dili man ta maluwas. Amen? Muna yung punto yung nga, atong tanawon, tagaan nato, dako nga pagtagad, ang mga pulong sa Dios, kaya gitudlo ka nato. Nga dili di ang pagpangalaga di, ang ato na yung pagsimba, dili di ni simba-simbara. Kung dili uban di ni sa pagpaningkamot, kahadlok o pangurong igsoon. Amen? Kaya ang dalan nga giskutan sa tumboy nga Dios masigpit. Amen? Ug daghay na ninguha nini, ug walay tao nga gusto ma-impyerno. Amen? Ang Biblia nagiskot lagi istrasyon sa tao, langit ug impyerno. Kinsa may ato mabasa nga nasulat din na katong taong dato ug sila saro. Amen. Amen? Ang taong dato nahiadto sa labihan kainit. Kung magisgot ka nila kainit, amen? Kalayo gyud na siya igsoon. Amen? Lake of fire gyud ang iskutan diya sa Biblia igsoon. Ang impyerno kalayo igsoon. Hallelujah, nga dito ang mga tao magakagot ang ilang ipon. Kinsa man yung mga tawhana, katong mga nasayod nga naday pulong nga nagatudlo alang sa kaluwasan. Mga pagmahay. Amen? Maayo pag nituman ko sa pulong sa Ginoo ba? Amen? E nga naman igsoon, praise God. Atong isgutan ang mga pamaagi ug katuyuan sa Dios alang sa kaluwasan aron dili masayang ang atong kinabuhi. Kining takna ang mga igsoon, ning takna sa kagabion, privilege lang ni nga gitugot sa Ginoo no. Hallelujah nga makasir ko sa inyo sa pulong sa Dios, dili sa pagdala sa among relihiyon. Amen? Kundi sa paghatag o katuyuan o tumong sa mga pulong sa Dios aron ang atong kinabuhi na ay direksyon. Amen? Kay mga matay magita, wala lang tayo sa sayop kanusa kung sa hinungdan. Kaya ang tanan na amag hinungdan igsoon. O dili ta eksentib niya lang tanan. Dili ang atong kwarta makapugong sa atong kinabuhi. Kung kwarta pa, ang akong mga lolo dili ito mamatay kay mga Romualdez ko to. Amen? Kung kwarta pa, akong bata ganyan, ano Romualdez mo na itong pilido pa? Eh nga naman igsoon, viral ba yan karon igsoon? Pero salamat sa itong wala milabot anak, sila na ito igsoon. Praise God. Muna igsoon, nagkagatudlo pulong sa Dios. Hallelujah, sumala sa gitag na igsoon sa propita nga ang Dios magpakatao. Ug niya na igsoon ang pagpakatao sa Dios, mabasa nato sa New Testament. Amen? Nagpakatao ang Dios. Mismo siya, niagig proseso. Amen? Kumbaga siya na ang Dios, pero anong niagi pa man siyang proseso? Kaya gusto sa Dios, maunay atong buhaton. Amen. Amen? Hallelujah! Mangita ta sa insakto nga proseso sa atong buhi nga Dios. Kung atong sabton igsuon, hallelujah, unsa may pundok nato gipasilungan, walay pundok nato igsuon nga nagiskot nga maimpyerno ta. Kitang tanan maluwas gyud. Amen?
O kana nga pagtudlo igsoon sa kaluwasan, nagingon ng Dios, mailan nimo ang punuan pinaagi sa iyang bunga. Amen? Dili pwede nga nagtudlo ko kaninyo mga igsoon di sa pagkabalaan, ako dili ko maglakaw ni anak. Mutudlo ko sa inyo igsoon, ayaw mo pag-inom. Pero ako igsoon, tutik-sintik may gihapon. Amen? Mutudlo ka sa inyo igsoon, ayaw mo panigarilyo. Pero ako mutos-tos gihapon. Iyon ang Diyos, ikaw nga nagatudlo sa uban, wala pa ni mo gitudluan ang imong kaugalingon. Amen? Kung pasabot igsoon ang pagpangalagad, dili na siya tiyaw-tiyaw. Paglimbasog ug pagpaningkamot ni siya igsoon. Kano man, naalagi impierno nga nagpaabot ka nato kung dili ka muagi sa insakto nga proseso. Kano sa manamay na igsoon sa panahon nga kumusangko na ta sa kamatayon. Pero ang atong igsoon si Brother Edwin, wala na tayo katungod na anak nga muhukom niya. Ang Dios na og siya igsoon. Pero kita nga mga buhi karon ang pulong sa Ginoo alang ka nato. Amen. Napatay kay gayunan aron atong plastaron o ganayon. Amen? Ang kaluwasan nga gi-offer sa Dios. Nga ano man igsoon? Praise God. Ang Dios sa diha nga nagpakatao siya igsoon, niagi siya sumala sa gingon sa propeta nga ang Dios magpakatao. Amen? Sa usa ka ulay, hallelujah, nga birhen. Amen? Usa ka birhen nga babae igsoon og nakailatan niini. Amen? Ang tanan nakaila mo galay ko ng Dios. Walay ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Usa siya igsoon nga gigamit sa atong buhi nga Dios aron nga ang Dios magpakatao. Dili siya tao sama nato sa ako nang gikaingon igsoon. Amen. Dios siya. Ang Dios igsoon wala pay tao nga nakakita niya. Kay ang Dios espiritu. Amen. Amen. Dili siya persona. Amen. Kay ang Dios espiritu gipakasama sa hangin. Nakita nato nilihok ang sagbot tungod sa hangin. Pero wala tay hangin nga nakita. Amen. Pero mabatyagan na to. Ingon ana gyapon ang atong Dios. Ang Dios Espiritu, duha ko tulo nga mag-aiskot sa ngalan ani asya sa atong kaliwala. Amen. Amen. Lord. Hallelujah. Ni ana igsoon, niingon diri igsoon, praise the Lord, sa libro igsoon sa Mateo chapter 1 verse 18 ta sugod hangtod sa 23 sa pagpamatuod, hallelujah, sa gipamulong sa propeta nga si Isaiah igsoon. Ingon diri igsoon sa verse 18, og sa pag-anak kang Jesucristo na itabo sa ingon niini nga kaagi sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kangusi sa wala pa sila mag-usa. Siya hikaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Og si Jose nga iyang bana sanglit tao man siyang matarong. Og dili buot magpakaulaw kaniya nakahuna-huna sa pakigbulag kaniya sa hilom. O sa hilom, apan sa nagpamalandong siya sa pagbuhat niini. Tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitunga kaniya pinaagi og damgo. Og giingon kaniya, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria. Kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. O gikaanak niya ang usa ka bata nga lalaki. O siya imong paganganlag Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang sala. Amen? Nasabta na natong igsoon, kaanay proseso. Gikan igsoon, praise the Lord, sa iyang pagkaanak, ingon nga Dios nga nagpakatao, amen? Ingon nga anak igsoon, na anay pamaagi aron maluwas ta. Amen? Ang tanong nakaila sa atong Ginoo, nagdalay ko ng Dios. Amen? Kay naipagtulunan mga igsoon, dili ko ingon nga nagkuanta sa ila, kundi ang atong mga pagampulang. Alang kanila si Jesus, dili Dios tao ra. Pero alang ka nato na sa kagabion, ang Dios nagpakatao. Amen ba igsoon? Amen. O imo sabton, si Jose, na iyang yung pamanunon, nakaplagan niya si Maria nga, puros. Amen? Ingon isip ng mataro, nakauna-una pagkikulag, kaya naman, dili ba nakabantay mo karon? Amen? Kung nakagani mga asawa mo, napuso man niya kung mga asawa mo, kung muna ko nilalagtan. Amen? Murag dili maayo masugiranon sa laing mga barangay. O katong panikon. So nakauna-una siya. Pero ang manulunda igsoon, ipakita kaniya, pinaagig damgo. O ginan siya, Jose, ayaw pagpanuko. O ayaw pag, sa panuko igsoon, ayaw pag
Tawag ining dili ka mo padayon, kan manuko ka ba dili ka mo padayon. Amen? Ayaw pagbuhatan na. Ayaw Kay kanang iyang gisampon o giburos lalang na sa Espiritu Santo. Amen? Ang Espiritu igsoon ni sangkon. Amen? Ni sulod sa taguangkan ni Maria. Ingon nga usa ka ulay nga berhen. Sumala sa giingon ni Propeta Isaias. Amen? Hallelujah! Og niini igsoon kining tanan ay tabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagingon tanawa usa ka birhen manamkon og mag-anak og usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgog Emmanuel. Amen. Mo nabasa nato gayong iso sa Isaias 7:14. Gitagna og sa New Testament ang katumanan nga ang Dios paganganlan og Emmanuel. Usa giingon igsoon ang kahulugan mao kini ang Dios kauban nato. Amen. Unsa gani ang Dios? Ang Dios Espiritu. Unsa gani ang Espiritu? Walay unod ug walay bukog. Amen? Praise the Lord. Kung mag-islut ang persona nalangkop sa unod, bukog ug dugo. Amen? Hallelujah. So kung atong sa tunigson, praise God, ang Biblia nagahiskot alang sa kaluwasan kanimo karon, igsoon, hallelujah, nga naghatag og kaygayonan alang sa kinabuhing walay katapusan. Amen? Niini igsoon, praise the Lord. Hallelujah. Sa diha igsoon nga ang Dios nagpakatao na, niagi og proseso igsoon. Amen? Kaya diha igsoon si Maria nasayod siya. Kaya kining iyang gianak dili gikan kanusi, kundi gikan sa Espiritu. Og si Jesus igsoon samtang nagadako daghay mga milagro o katingalahan nga gibuhat samtang nakikupan siya sa iyang ginikanan. Amen? Una-una nga milagro nga gibuhat sa Dios sa kasal sa kanan. Amen? Nga niingon ang iyang inahan nga Jesus, wala na sila'y bino. Amen? Pero niingon ang atong buhay nga Dios, babae, wala pa niabot ang akong takna. Amen? Kung ikaw ang inahan igsoon, ingnon ka sa imong anak, babae, wala pa niabot ang akong takna. Malipay ka ka? Amen? Siyempre, pag nasayod ka igsoon na kung ang anak, walay batasan, ingon ana ang sinultihan. Pero kung ang anak igsoon na ay pagtahod sa iyang amano ginahan, dili ingon ana ang pinulungan. Pero nga nung ingon ana man, kaya ang Dios lagi igsoon dili tao. Amen? Nagpagkatao lang siya igsoon alang kanimo, alang kanako sa proseso sa kaluwasan. Amen? Sa diha igsoon nga natao na ang Dios, hallelujah, nakita niya si Juan. Amen? Si Juan gisampon ni Elizabeth, pinaagi siyang bana igsoon. Amen? Praise the Lord, siya rin isikaya igsoon. Ni ana igsoon, giingnan siya sa manulunda, nga kung dili nimo paganganlan ang imong anak ug Juan, maamang ka. Kay si Juan mo'y magauna sa dalan igsoon sa tumbuhi nga Dios. Unsay gitudlo ni Juan, pag ginulsol ka mo, kaya ang ginarian sa Dios, nadoon na. Amen? Na ay proseso igsoon ng pagpangalaga, dili kay basta kay membro ko dire, okay na, basta simba ko dire, okay na. Maluwas man gyapon ko, maura man kitang Ginoo. Amen ba igsoon? Hallelujah. Buot pa sa butik soon, kung anak ka sa imong ginikanan, dili gid pwede nga mahimo kang ampon. Amen? Kasab kami yung punto na ako igsoon. Munang sa kaluwasan igsoon, kung nakailata sa tinuod ug matuod nga Dios, sama ni igsoon nga panahon moabot sa atong kinabuhi, kabalutaa sa tapadulong. Amen? Kaya ang Biblia nagisgot igsoon sa Juan 1:12, sa tanang midawat ug mituo sa iyang ngalan, siya naghatag og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Ining takna igsoon sa kagabion, padayon ta igsoon, iini nga proseso nga gitugot sa Dios. Sa diha igsoon nga si Jesus niabot sa suba sa Jordan. Amen? Nga niingon igsoon si Juan, ako dili takos sa pagbitbit sa iyang sandalyas, ni pagtanggal sa sapin, siya magabautismo kaninyo sa Espiritu o kalayo. Amen? Niana nga proseso nga gitugot sa Dios, alang sa kaluwasan igsoon, niining takna sa kagabion, praise the Lord. Niana, si Jesus niabot, og niingon si Juan, dili ikaw ang naikinahanglan ako, kundi ako ang naikinahanglan nimo.
Pero sa gingon sa tuboy nga Dios, buhata lang kini. Kay mao kini ang buhat nga matarong. Amen? Bukod pasabot ang proseso nga gitugot sa Dios, mao ni ang buhat nga matarong alang kanato. Amen? Matarong alang sa mga tao igsuon nga gusto mo balik sa sabakan sa atong buhi nga Dios. Amen? Hallelujah! Yan ang igsoon sa kagabion. Praise the Lord. Padayon ta nga maghatag. Hallelujah! Og kapanahunan igsoon nga gitugot sa Dios alang kanato. Amen? Sa diha igsoon nga nahuman. Hallelujah! Si Jesus sa proseso diha sa bautismo sa tubig kang Juan. Amen? Nganong nagiskot ko ni inigsoon kay mo ni mga lakang alang sa kaluwasan. Nga ni inigsoon ang insakto tama nga proseso ikatugot alang ni ini. Amen? Sa diha igsoon nga nabautismuhan si Jesus ni Juan sa bautismo igsoon sa pagtuman sa pagkamatarong. Amen? Dito na si Jesus isugod sa pagwali. Amen? Pag ginulsol ka mo, kaya ginarihan sa Diyos, adool na. Amen? Unay punto igsoon, nga ni Ana, kinahanglan nato igsoon ng paghinulsol, kay kitang tanan na ana may mga pagtuo. Amen ba igsoon? Amen. Ay tanan, adunay pagtuo, yung dalay ko ng Diyos. Dalay ko ng Diyos. Nagtuo ba mo igsoon nga, musunod tanini? Hallelujah. Wala man ta nasayon igsoon. Kaya naaga ni Sugilanon igsoon, sa diha igsoon nga, naitaw ba nga niya to sa usa kasama ni ini. Sa diha nga nakita niya igsuon, upin man mo tanaw. Pag tanaw niya igsuon, kada tao nga muduli tumuha naman. Nakulatan siya, ano yung ana ba ng ilang pag tanaw mo, ana man. Sa last igsuon, wal man gitsig, so gusto niya mo tanaw, unsa ginila mo. Pag tanaw niya dito na yuman nga, ako pa karon, ikaw na sunod. Amen? O kana nga isuon nga panahon, walay gustong maguna. Amen? Kaya bisa nagkalisod-lisod tuot ta. Bisa maginamos-ginamos ng pagsudan. Bisa nagtalbos-talbos na ta. Amen? Maningkamot kita mo ginhawa. Amen? Kaya ako nagtrabaho mag-igsoon sa ospital, naghay mga giabot itikson, mga batanon pa, kana ba ito? Magdula igsoon nga kanabang maubusan o ginhawa. Dili ba din oksigenon rin sa igsoon? Butangan na ba din na o kanang ikubang kanang ganing paper bags isuon nga kanang imong ginawa magbalik-balik na isuon kung dili yun pa kayo dito pa kayo sa oksigenon. Amen? Buot pasabot isuon importante ang kinabuhi. Amen? Walay gusto isuon maguna kung mag-iskot ang kinabuhi bisan magkalisod-lisod na isuon sa pagkaon. Pero salamat sa tungbuhi nga Dios. Kung atong masabtan ang pagkamatarong diya sa kinabuhing walay katapusan, makaingon ta, bisag ingon ani lang akong kinabuhi. Unya ni atong adlaw ang Dios akong makauban. Amen. Amen? Hallelujah. Hallelujah! Praise God! Ug ni Ana Ikson, ang atong Dios nagministry, nagtudlo 3.5 years. Amen? Nangunay siya sa pagtudlo alang sa kaluwasan. Og ni Ana, giskutan niya nga ang Dios ikatugyan ug mamatay. Og sa ikatulo, kadlaw mabanhaw. Amen. Amen? Proseso na nga gihatag sa Dios. Og niya na ang mga apostoles nga nagiguban kaniya, ingon nga mga pinili, 12 ka mga apostoles nga gipili sa Dios, wala sila makasabot ni adtong panahon na. Kay nga naman, wala pa man sila naablihan sa ilang salabutan. Amen? Nakiguban sila sa Dios, pero wala sila nasayod. Hallelujah! Sa katinuuran sa mga pulong sa Ginoo, nga naman, wala pa nablihan ang ilang salabutan. Sa iso kita magsimba ta, urag gawa sulod na, simba na taganahan. Auban ra sa simba ko. Pero wala simba-simba. Hallelujah! Praise God! Kaya nga naman, wala pa man nablihan nato sa labutan nga diha sa kinabuhi na aday kinutuban. O diha sa kinutuban na aday hukom. Amen? Amen. Og diha sa hukom ikson, pinakakuya og makalilisan, kaya naman, dito niya sa hukmanan sa trono sa Dios na ay mga basahon nga pangbuklaton ikson. Basahon sa dumanan og basahon sa libro sa kinabuhi. Amen? Og kining Biblia ikson, mao ni ang libro sa kinabuhi. Amen? Dinhi na sulat ikson ang kaluwasan, ang proseso nga angayan og igo natong pagabuhaton.
Amen? Ang hanumanan, katong imo mga nabuhat, mga legacy ni mo igsuon, dito pagabuklaton tanawon dito. Ang kuyaw pakalilisang igsuon, kung ang imo ngalan wala nasulat sa basahon sa kinabuhi. Hallelujah. Amen? Ingon ang Biblia, ikatambog siya ngadto sa linaw nga kalayo ug kini maong ikaduhang kamatayon. Ug walay bisag kinsa nga musugot niya na. Amen. Amen? Mauna ang Diyos nag-ministry aron tudluan ta nga dili ta makaabot ni anang higayuna nga dalhon ta sa manulunda ug itambog ta ngadto sa linaw nga kalayo. Amen? Ug ang Dios niingon kang Pedro. Hallelujah! Sa Mateo 16:18 mga igsuon, praise the Lord. Mateo 16, kumun kay ni siya igsuon. Ug daghan ang pagtulunan nga nagaangkon niini nga sila daw ang tinuod. Amen? Wala mo po yung nga, mga igsuon, panduol mo sa amo, kay dili mi tinuod. Ang tanan puro yung tinuod. Amen ba igsuon? Amen. Murag nagbaligya mo og tamban. Walay nagbaligya og tamban yung mga brad. Palitong tamban, akong tamban, pula ng mata. Lubog na. Wala siguro mag-iulana, no? Isang pula ng mata, presko magyapon. Lapas. Amen? Ingon ana igsuon. Pero nag-ingon ang Dios sa diha nga makadungog ka sa akong pulong. Amen? Ang pulong sa Dios, kung ikaw, hallelujah, tinawag o pinili sa Dios, mo kunik sa imong kasing-kasing. Kay nakaila ka sa Dios. Amen. Amen? Hallelujah! Mo nang niingon siya kang Pedro mga igsoon. Praise God! Hallelujah! Sa libro igsoon sa Mateo chapter 16 verse 18 hangtod sa 19 igsoon yon. Og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kinsa nagtukod sa iglesia? Si Pedro o ang Dios? Ang Diyos. Ang Dios mga igsoon. Amen? And kami ang tinukod. Kinsa nagtukod? Amen? Dili si Pedro. Kung dili si Pedro lang ang gitagaan og authorization igsoon sa tumboy nga Dios, nga diha kaniya pagatukuron ang iglesia sa atong buhi nga Dios. Amen? Hallelujah! Pagatukuron ko ang akong iglesia ug nga ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Sa verse 19, ug hatagan ko ikaw sa mga yawi sa ginarian sa langit, ug bisan unsay imong pagabugkoson dinhi sa yuta dito sa langit pagailon kini nga binugkos, ug bisan unsay imong pagaluwagan dinhi sa yuta dito sa langit pagailon kini nga linuwagan. Amen? Hallelujah. Ug ang Dios ningon, hallelujah, praise the Lord, sa Mateo 28:19. Amen? Mateo 28:19 igsoon. Ingon siya, busa panglakaw kamo. Himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug tanawa kay ako magauban kaninyo. Kanunay, hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Amen. Amen? Kaya kung imong sabto na igsoon, praise the Lord, niini nga proseso nga gihatag sa tumboy nga Dios sa pagkabanaw sa Ginoo gikan siya pagkamatay. Amen? Kay namatay man siya sa lawas nun nga bahin. Amen? Pero ang Dios dili gid mamatay kay ang Dios espiritu man. Kinsa may namatay ang lawas nga gigamit sa Dios. Amen. Ug sa iyang pagbalik katong lawasa gipulihan ang lawas nga dili mamatay. Amen. Amen? Igsoon? Hallelujah, praise God. Ingon siya, og si Jesus miduol, og giingon kanila, kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Amen? Dinigson sa verse 19, paglakaw ka mo giwali ninyo ang maayong balita. Kung mag-isgot ka nito ang maayong balita, wala gi maalaot nato. Amen. Amen? Kay maayo mang balita. Pag mo yung tabrad na maayong balita, mag-release na mga purpose. Amen? Uy, o ba? Nasulat na ba kung ngalan dito? Amen? Siyempre excited na kay maayong balita. Pero kung yung gani, Brad, walang balita, natanggal mga sa purpose diyan, walang di ka balipay. Amen? Salamat sa tumbuhi nga Diyos, nga diha sa maayong balita, gikatudlo ka na ito igsoon. Praise God! Nga niini igsoon, kinahanglan di ita, mabautismuhan sa ngalan. Amen? Ngalan ang giskutan. Ngalan sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kay sugin lang ko kami igsoon,
Karon tak na sa kagabiyon na may amahan nga walay pangalan. Wala. Na ay sunod kitang tanan amahan lagi pangalan. Amen. Ang diskutan dito, proper name, dili common name. Amen. Ako amahan man ko kay naman ko upat ka anak isak asawa. Na akong asawa igsoon. Na ako upat ka reklamo kung masilingan igsoon. Upat ka anak. Sulod sa akong panimalay, ang akong titulo, amahan. Amen. Pero bago po kunay mong amahan, sulod sa akong panimalay sa akong ginikanan, itawag ko yung anak. Pero usara akong pangalan. Ikan sa akong pagkaanak, antod sa pagkamahan, antod ingon nga ako, adunay espiritu, usara akong pangalan. Amen? Ako si Santiago Romualdez. Hallelujah, so wala makainatod na ako, no? Ay lang mo, timaan sa akong pinido. Mayroon lang ako pinido, mga iso, no? Praise God. Ang diskutan ni Nixon, bautismuhan sila sa ngalan. Singular ang giingon. Ngalan ang importante bautismo. Nga naman, unsa may naasa ngalan. Giingon na manunod na, paganganlan ni mo siya, Jesus, kay siya ang magaluwa sa iyang mga katawan. Kung pasabot, kung dili dito mabautismo sa ngalan, dili dito mapasaylo ang atong sala. Amen? Nakakabay trik ang Nixon niya sugilanon. Isa may mong tuhan, ang Diyos o ang apostoles? Iknot mga igsoon. Ang Diyos o ang apostoles, wala sila nagkasumpake. Kaya ang Diyos may nagsugo ngadto sa apostoles. O ang nagtuman sa sugo sa Diyos, mga apostoles. Amen. Amen? O ang gituman sa apostoles, at sugo sa Diyos. Amen. Amen ba, Iksoon? Hallelujah. So, punto, Iksoon, ang Diyos nagsugo sa apostoles, pag nakaw ka giwali ninyong may balita sa tipong kabanayang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan. Anong importante ang ngalan? Kay kapasayloan sa sala. Amen? O wala kay mabasa sa Biblia, Iksoon, nga na ay apostoles nga nagbautismo sa ngalan, samahan, anak, ng Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu, walay tao nga makabautismo ni anak. Kay maibog pamanta sa mga paa. Mga tatay, mga lalaki, makitag paa, na po yung mga babae, Iksoon, magpaibog-ibog po, maibog man ta. So wala tayo katungod nga mabautismo ng Espiritu. Amen? O sa igingon ni dyan, ako magabautismo ka ninyo sa bautismo sa Panginoon. Sa pag-agda, sa pagsalig niya itong naulahikan ako, nga sa atong pakangisos, siya magabautismo ka ninyo sa Espiritu o kalayo. Amen? Makita ka tagwapo mo, makalimutan ba? Pero ang tiro na Nixon, pag ninyo na kayo, nagipangitag lain. Eh, makasala ka. Kaya kayo mo ba Nixon, ibog-ibog na lang na. Na kung tigulang Ikson niya nagbakta, si Daran na siya, ano na, pakakita niya Ikson sa babae nga, giyon siya nga po nga, no, night, 6, utik pa pinaanak ko ng tigulang, asa mo na, paglingi, Pasko, balik pa niya kusog. Ingon siya sa Ginoo, Lord, ang akong kusog ug kabaskog imong gikuha, pero ang akong kaibog, wag gini mo gikuha. Amen? Kaya ang lalaki Ikson, matigulang na lang. Pero ang kaibog na paghapon. Di ba tayo? Amen? O nag-iingon sa tumboy nga Diyos mga Iksoon nga kung atong sabton ang pulong sa Ginoo na ay proseso. Amen? Niini nga proseso Iksoon nga gitudlo sa tumboy nga Diyos, niini gihatag ang kagahom nga to kang Pedro. Amen? Ganiingon siya dito Iksoon sa Marcos 16:16 nga ang mutuo o magpabautismo maluwas. Apan ang dili mo to pagahukman sa silot. Amen. Tiknot Iksoon ang bautismo o bunyag akong ikon Iksoon, dili sa pag-ingon niya na ako'y religion ako. Ako Iksoon, mapasalamaton ko kay naasama nini nga pagwali. Wala ako Iksoon nagwali aron mudasmag og mga religion. Niwali ko para sa kaluwasan. Amen. Kaya nga naman Iksoon, ingon ng Diyos sa Ezekiel Iksoon, kung na mo yung mga Biblia, basahin niyo na. Ezekiel chapter 3, verse 17 to 18. Anak sa tao, gihimo ko ikaw nga magbalantay alang sa balay sa Israel. Along suginlan ang mga tao sa dautan niyang dalan. Kaya kung muingon ko niya ng tawhana nga siya mamatay gayud siya. Apan ang iyang dugo, paninlon ko sa imong mga kamot. Hallelujah. Amen? Una kung magtudlo ka, galipat-lipato ni mo ang tao, ikaw rin ako'y muani ni anak. Amen. Kabantay mo sa lipat-lipat? Nakabantay mo mo nato'y sa Facebook, maklaro kayo lipat-lipat na. Nakakita ka ng tayo sa kabaw? Ano ko mo na? Kita mo na? Nakay sa kalibo, kaya tinapan ako. Lipat-lipat na Iksoon na. Siyempre mo, oh, nakay sa kalibo. Ang isa kalibo na yung tilapan. Hindi ang tayo. Amen? O biblical na Iksoon, naging ng Diyos, pagbantay ka mo sa malipat-lipat ng mga pagtudlo. Amen? Amen. O niya na Iksoon, mabasa na ito na. Praise God.
nga mga gisgutan sa tunggoy nga Dios. Apan dinigson atong siguroon ang kaluwasan nga gisgutan sa tunggoy nga Dios. Amen? Ni ana igsoon, praise the Lord, nga gisgutan sa tunggoy nga Dios, aron niya ni inigsoon mahimo ta. Hallelujah, nga tinudluan sa tunggoy nga Dios. Iningon siya, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Amen? Ang gitudlo sa apostoles, kinahanglan atong makatunan diya sa pagtuman. Kay dili ra buta tig paminaw kung dili tuman kita. Amen. Amen? Dahil sa ako nagikaiwan igsuon, ang kinabuhi o ang kamatayon mo'y ilanan sa tinuod ug matuod nga ang tao musangko gyud sa kamatayon. Apan ang pamaagi proseso sa kaluwasan samtang aduna pay kinabuhi kinahanglan atong tagaan og dako nga pagtagad. Amen? Hallelujah. Inigsoon sa ako nagikaingon sa Marcos 16:16, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Inigsoon ang kunya og bautismo maura na sila og proseso diha sa Biblia. Ubang pagtulunan ng bunyagan bata, pero Biblia nagisgot ang mutuo og magpabautismo. Amen? Ang bata wala pa man ay pagtuo. Dahil lipat-lipat na nga pagtulo ngayon niya. Ang bata wala pa pagtuo pero ginikanan na naman. Amen? Pero dili na siya madawat igsuon sa Biblia. Kaya nga naman, limbong ug bakat mana. Ang Biblia igsuon walay bakat nga atong mabasa dina. Ang tanan tinuod nga kinahanglan ang bautismuhan katong maghinulsol. Amen? Anong kabalo na siya igsuon usay sala. Mo nang diha igsuon giskutan niya na og siya niingon kanila panglakaw kamo sa tibuok nga kabuhatan. Iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Sa lain permisyon katugwaon, ang mutuo malangit, ang dili mutuo may impyerno. Karon papiliong ka asa man ka? Malangit o may impyerno? Even malangit yun tekson. Bisan nga niya palahubog. Bisan pagunsa niya kahubog, ako ano to, hubog ko, palahubog mo ko. Pag ingong brad, may impyerno ka, simba ko. Wagi mo ito simpuan. Pero yung nabibigay sa Galacia, 5:19, dayag ang buhat sa unod. Amen? Atong basahon ikson, aron niya direkta nato para makamantay kita. Katinuod kita, mabasa kita na, kano wala pang gitudluan anak? Amen? Ingon ikson sa Galacia 5:19 ikson, hangtod sa 21. Praise the Lord. O dayag kaayo ang buhat sa unod. Nga, mao kini, pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, paglamat, mga dinungtanay, panagbingkil, pangabugho, kapungot, iyayhay, sinupakay, panagbingkil, kasina, apil ang hubog-hubog. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Udyaka, buhakak, o ang mga butang na maingon-ingon nini, pasidanaan ko na kamo, nga sama na sa ako, pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa ingon, nga mga butang, dili makapanunod sa ginarian sa Dios. Hallelujah. Amen? Agree ba mo anay soon, hindi dito makasulod, nangalaga dito dito malakit? Hallelujah. Unay punto ikson, kinahanglan na pulong sa Diyos iwali, may kagiyon ng tagwala. Pag madasigon ta niini, kaya nga naman, kining pulong sa Diyos, itugang nga may kapuslanan. Alang sa pagtudlo, pagmaymay o pagbadlong. Pag matuto, aron na ang tao sa Diyos, mamahingkit, masinangkapan sa tanang maayong buluhaton sa Diyos. Amen. Amen? Kaya kung ikaw gikan karon, Brother Jolie Boy, palahubog mo yan eh. Sumala sa iyong kaagi. Wala tao nga makapag-usay, gawas sa Diyos. Sa unsang kapamagi, sa proseso nga gihatag sa Ginoo. Amen. Amen? Unang kaniadto iso nga kinabuhi sa tao, bisan unsa nimo kahugaw, kung mudangog ka sa Diyos, hinluan ka sa Diyos. Amen. Amen? Ako lang iso, ako kinabuhi. Praise the Lord, pagkainong ko Lord. Salamat kay imo kong gitagalog kagayonan. Kini nga karidad igsuon, praise the Lord, wala ni sa akong damgo. Kung damgo nga tulisgutan. Ug wala po sa akong kinabuhi iso niya makabarog ko sa inyong kaliwala. Grasya o kaluoy sa Ginoo. Amen. Pag once na muduol ta, mubalik ta sa Dios, mag-uhon o usapon ta sa Ginoo. Kaya walay tao nga makausab sa imong kinabuhi. Gawas sa Dios nga nagpakatao. Amen. Amen? Ang religion ni atong gipasilungan na ata diha gitudluan ta. Pero nag-ingon ang Dios sa Santiago 1:26-27, katong religion nga nagatudlo na ilikay ka nga mahugawan sa kalibutan. Amen. Amen? Kung sa may mga hukaw, sa atong nabasa ganina, hutya ka, buwag ka, kubugbog,
sinupakay, pakiglalis, pagdaot at dungog. Ay, kana siya. Simba mo na, pero, amen? Kanang tanan ikson, pasidaan na sa tunggoy nga Dios. Na ang gusto sa Dios, ang tanan mga luwas ug walay malaglag, wala bisan usa. Amen. Na kung musangkot ta sa kamatayon, ingon ang Dios. Hallelujah. Ayaw niyo ikalipay nga ang Espiritu nagmasinugtanon kaninyo. Ikalipay ninyo nga ang inyong ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. Amen? Nga naman ikson, dito unya. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Sa pinadayag ikson, kung atong isgutan, pinadayag ikson, 20. Praise God. Hallelujah. Sugod ta sa 12. Niinig ikson. Hallelujah. Wala pa na. Diskutin nato ang mga pamaagi o kaluwasan. Nini palang ikson, atong diskutan, asa padulong ang tao, kundi masulat ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Unsay proseso, aron masulat ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Amen? Hallelujah! Unsay gingon ni Ikson? Revelation, chapter 20, verse 12, hangtod ikson sa 15. Praise God. O nakita ko ang mga patay, mga dagko o mga gagmay, nga nagtindog sa tubangan sa trono, o dihay mga basahon nga gipagbuklad. Usab, dihay laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. O nga ang mga patay gipanaghukman, pinasikat sa naisulat diha sa basahon. Pinasikat sa ilang mga binuhatan. O ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha kanina. Ang kamatayon o ang hadis mitugyan sa mga patay nga diha kanina. O ang tanan, di pa naghukman, pinasikat sa ilang mga binuhatan. O gunya ang kamatayon, o ang hadis, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Verse 15 ikson, o kun ang ngalan ni bisan kinsa, dili makaplagan nga nisulat sa basahon sa kinabuhi, siya ikatambog ngadto sa linaw nga kalayo. O walay musugot ni anak. Amen? Makikaway ganita, makikpatay ganita, o dili na iksuon o mga siligan nato ngay patanggal ta sa purpose. Amen? Sa mga benepisyo sa barangay. Amen? E nga naman, alang ka nato iksuon sa literal, makahatag o kinabuhi. Apan ang atong diskutan, spiritual nga kinabuhi. Maunang sa diha iksuon nga nilakaw ang alagad sa Ginoo nga gitagan authority iksuon sa tumuhin Dios, niingon si Pedro iksuon sa Acts po. Amen? Hallelujah. Sa libro iksuon sa buhat. Praise the Lord. Chapter 2. Praise the Lord. Verse 36. Hangtod sa iksuon sa 40. Amen? Ingon siya, busa ang tibuok, banay sa Israel, kinanglan, masayod sa tinuod gayon. Nga, sa Dios, si Jesus gihimong Ginoo o Kristo. Ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. O sa ilang pagkadungog niini, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing. O kang Pedro, o sa ubang mga apostoles, sila nangutana nga nalagingon. Mga igsuon, unsay among pagabuhaton. Amen? O si Pedro mitubag. Kanila, pag hinulsol ka mo, o pagpabautismo ka mo, ang matagusa kaninyo sa ngalan ni Kristo, tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Amen? Ang Espiritu niya isong gasa na lang atong madawat. Amen? Humanato na bautismo sa pangalan ni Jesus sa kapasayloan sa sala. Sa diha ikson na humanata mahinluwa sa tubig nga Dios, makadawat ta sa gasa. Unsa man ang gasa? Munay mo tabang nato. Kung tabian ta kaniadto, ma-update ta. Kung saan i-update sa tabian, marites. Dili na sa ikson. Kung tabian ta kaniadto, mawala na na. Puro gugma o kaluoy na lang ato. Kung nagpabilin pa magaling na, ingon niya bautismado na ka sa pangalan ni Jesus, wala pa ka makadawat sa balang Espiritu. Amen? Pero padayon lang igsoon, kaya ingon siya, kaya ang saad, alang ka ninyo o sa inyong mga anak, nga tanan, nga tuwa sa layo, sa matagusa, pagkatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Sa verse 40 mga igsoon, ingon siya, o kanila, miyagda siya nga nagingon, luwasa, o sa daghapang mga pulong, siya naghimog pangimatuod. O kanila, miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon, di ka nining sukwahi nga kaliwatan. Amen? Kaliwatan ikson nga wala tagitudluan unsay proseso alang sa kaluwasan.
Okay ra brad, pwede ra ka musimba, pwede ra ka niini. Ang atong pagpangalagad igsuon, ang atong pagpamimro sa pundok, hallelujah, diin asa ta, atong paminawon, atong ikinabuhi, o kiniini nga pagkinabuhi igsuon, kinanglan makita si Kristo dinhi kanato. Kaya siya, kag ninyong tanan nga gibautismo ang Kristo, isulupan og Kristo. Amen? Hallelujah! Maunay punto igsoon, itak na sa kagabion. Salamat sa tanang higayon, may katugot sa tumbuhi nga Dios nga makasirko igsoon sa pulong sa Ginoong dapitan, no? Ang akong pag-ahod sa panimalay. Praise the Lord. Hallelujah! Salamat sa tumbuhi nga Dios, mga igsoon. Hallelujah! Ni ami igsoon, no? Hallelujah! Sa kongregasyon, sa apostolikan nung pagtudlo igsoon, nga doon sa lamang ka Dios. Amen? Siya ang amahan, siya ang anak, ug siya po ang Espiritu. Ug ang iya pong pangalan igsoon, Jesus. Amen? Hallelujah! Dili pwede mahimong tulo ang Dios. Dili po pwede mahimong tulo ang persona. Amen? Kaya ang persona walay unod ug walay bukog. Ato lang mabasa igsoon sa Lucas 24:39. Amen? Sa diha nga ang Dios nagpakita sa mga apostoles, ingon nga katong lawas ka pinulihan na igsoon sa lawas ka dili madugta. Amen? Nagpakita ingon nga Espiritu. Amen? Ingon siya, tanawan niya, basahan na ito mga igsoon. Lucas 24:39 mga igsoon. Hallelujah. Ingon niya, ang atong buhay nga Diyos, mga igsoon, tanawan ninyo ang akong mga kamot o ang akong mga tiil. Nga maugayon ako, higapa ninyo ako. O tanawa kay ang Espiritu, walay unod o walay bukog. Ingon sa inyong nakita nga niya kanako. Amen? Maunay punto yung igsoon, gitudluan ta karon. Praise the Lord sa tumbuhi nga Diyos sa kaluwasan, sa pamaagi igsoon, nga pinaagi nini sa bautismo sa pangalan ni Jesus. Amen? Sa tanang may dawat. O sa may mong dawaton. Dawaton nimo siya si Jesus as personal nimo nga manluluwas. Hallelujah. Ingon nga siya mutabang kanimo sa tanan nimong pagabuhaton. Mutuuta nga siya ang usara ka Dios. Siya ang amahan, anak ug Espiritu. O sa gingon, kanila siya naghatag og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Amen? Gusto natin ikson mahimot ang anak sa Dios. Hallelujah. Musubay ta sa proseso sumala sa gingon sa tumboy nga Dios. Dalay ko ng Dios mga igsoon. Akna sa kagabion, salamat sa tanang higayon mga igsoon. Hallelujah, ngayang katugot. Amen. Takna sa kagabion mga igsoon. Hallelujah, salamat sa kanunay dili na ako ikapuha sa pagpasalamat, no. Ang mga pagdasit po na ako sa pamilya. Hallelujah, dili lang magkagulang atong kasing-kasing. Amen. Kaya ang Dios nagaandam og luna alang kanato. Upayon ta niya igsuon, madawat nato igsuon, mahimo nato mapanagingnan nga ang kinabuhi di ay sa marasaso. Sa daklit magpadayag, sa daklit mawala. Amen. Pero pinakanindot igsuon na pulong na mahanaw man ang langit ug ang yuta. Amen. Uban ang pangibog niini. Apan ang iyang pulong magpabilin sa walay katapusan. Ug bulahan ang nagatuman. Amen.